মোদী চৰকাৰে দেশৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছে। লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সংবিধান সংশোধন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে। বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনোৱা হয়। সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ বিধেয়ক উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা আছে। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক লৈ দেশত ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিৰোধী পক্ষই পোনচাতেই নাকচ কৰিব বিচাৰিছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে বিৰোধী। কংগ্ৰেছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন সমৰ্থন নকৰে। ভাৰত হৈছে ৰাজ্যসমূহৰ এক সংঘীয় ব্যৱস্থা। ৰাজ্যসমূহৰ পৰা এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে নেকি? One nation, one election proposal is a thesis in centralism and is the antithesis of decentralization. Cognizant of this reality, the framers of the Constitution stated in Article 1 of the Constitution that India is a union of states. So the first question is that are the states on board with this proposal of one nation, one election? This one nation, one election militates against that very conception of what constitutes the basic structure of the Indian Constitution and would fall foul when there is a legal challenge to it. আম আদমি পাৰ্টিৰ মতে এক দেশ এক নিৰ্বাচন অবাস্তৱ। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে বৈচিত্ৰ্যময় দেশ এখনত একেলগে লোকসভা আৰু সকলো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা সম্ভৱ নহয়। আপৰ মতে এয়া বিজেপিৰ অৰ্থহীন কচৰত। এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিজেপিৰ এক নতুন জুমলাবাজি। ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है और मैं बताता हूँ क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूँगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहाँ पे? और 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपनी मनमर्जी एलजी के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे? এনেদৰে দেশৰ প্ৰায় সকলো বিৰোধী দলৰ নেতাই চৰকাৰৰ এক দেশ এক নিৰ্বাচন পদক্ষেপক সমালোচনা কৰিছে। এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ সপক্ষে এনডিএৰ সকলো দলে যুক্তি আগবঢ়াইছে। বিজেপিৰ প্ৰবীণ নেত্ৰী লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা সুমিত্ৰা মহাজনৰ ভাষ্য, লোকসভা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হোৱাটো দেশৰ বাবে ভাল। पूरे देश में एक बार इलेक्शन अगर हो जाता है तो पूरे 5 साल वास्तव में शांति से तुम विकास के काम कर सकते हो। बाद में जो भी है कुछ राजनीतियां होती चली गई, कोई प्रदेश पिछड़ गया, कोई बार इलेक्शन बीच में हो गए किसी के, जो भी कुछ होता सबका इतिहास है। लेकिन ये विचार बुरा नहीं है। पहली बात तो एक बार वो हो गए कि भले ही स्टेट का काम हो वो आबादित रूप से चलेगा, नहीं तो कहाँ इलेक्शन है। एक बार लोकसभा के इलेक्शन हो गए और उसके बाद फिर विभिन्न प्रदेशों में चलता ही रहा कारवा। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये बात तो अच्छी लगती है बहुत। বিৰোধী পক্ষই এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ বিৰুদ্ধে সবল স্থিতি ল'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। বিৰোধীৰ মতে ই দেশৰ সংবিধানৰ আত্মাৰ পৰিপন্থী। মোদী চৰকাৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ে তাৰ লগতে বিৰোধীৰ ভূমিকাও হ'ব সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। নেশ্যনেল ব্যুৰো, NB নিউজ।